Welcome to my channel. Ajikali globalization swabra ami ala life te bishi impact hoi ase aro ami ala lifestyle bishi change hoi jai ase. Itu nishina ami khan bishi vulnerability ekdam problems life te encounter hoi ase. Economy phale hobi, politics phale hobi, social phale hobi. Aro itu nutun globalizations ra ana itu nutun social hobi, political hobi, economic hobi. Itu ke ami khan adapt global karne education lage aro resources lage to ami khan ke bishi manu ke resources bi nai education bi nai to itu pra ami khan itu problem ke bishi vulnerable ho jese to ami khan bishi manu bura buri hobi chokri chokra hobi itu problem de ami khan bishi vulnerable hoi gina ase ami khan dunia te sob manu ke vulnerable time ekta thake ekdam duk pa laga ekdam nichi de thakya laga kobo kolibi bhal nai kobo kolibi sorom koilebi manu khan ulta bhapna growni ki koigina like physically hobi financially hobi emotionally hobi ami khan beshi duk ekta time thaki aro etu duk to dunia manu sob ke ahe etu time de ami khan ke companion lage trustworthy friends lage we need a good listeners people who can comfort us kile mane ami khan duk time de ekla thaki shigole na Satan bathuri ami khan dukte mon dukte lokai gena thaki shigole na ami khan la dimak bi biya ho jay ami khan itu emotion mon duk pra ami khan dimak harai jay aro nukuri bole kam kuri jay even suicide khan tak kuri jay ami khan stranger ga to ami khan la problem to share kuru na pare na chana manu khan ke ami khan khushi khushi problem kinaga share no kure manu khan hasai diboni ki manu khan ulta bhabna kuruboni ki iniga bhabna bra ami khan manu khan ki share kuru na pare hoile bi problem to share kurle hi ba le hi mon to halka hobo aro solution bi pabo problem doctor ke problem koile hi doctor bra bemar to janibo na hoile bi ami khan etu share kuru la karne pisas kura manu lage to sometime nichola family dibi nichu trust kuru na para manu khan thaki sibling khan maju dibi friends khan bishi ase hoile bi secret kotha ko na pare duk laga kotha ko na pare ine laga situations bishi ase to inega time de Christians ministers khan counselors khan prayer warriors khan tai khan laga role ta de play kuri tai khan laga role to ki ase gole first de tai khan la biswas to jiti lobo lage like honesty aro sympathy bra tai khan laga situation puchibo lage to tai khan ke bhal ba hunubo lage good listener hobo lage titia tai khan laga duk tai khan kobole karne ready hobo to tai khan duk manu khan tai khan la bemar tai khan la duk laga kotha puise gole bhal ba huni gena comfort korobo lage spiritually emotionally tai khan ke takat dibo lage encourage korobo lage aro itula opode khali muk ekla ge nohoi na parile nichu bra paribo thakile materially bi ami khan support korobo lage prayerfully spiritually support korobo lage aro nichu bra na parile bi rasta ase gole manu khan ke reach out korobo lage kunba madad korole para manu khan ke madad mane khali financially go na different ways of helping ase madad kuri gena etu manu to pachai diwole pare ajikali ami khan Christians ministers khan hobi like counselors khan pratna korole ahibo duk manu laga kahani to huni lobo huni loigena aro madad korobole karne inaga kurina nohigena kisa koigena he perabo tai inaga tu paise hoise tai inaga pia lo paise hoise koigena kisa koina perabo to manu hobra sorom lagi duna ba manu do si manu to sorom lagi do to Christians ministers to idu duk manu la kahani huna do aro gossip nukuro lagi pahar de alak manu karo nokho lagi kinaga line de support korole pare etu koribo lagi dunia de duk to hele especially pisasi ami han manuhan karne duk to le short live ase hotai din karne noy permanent noy ishobra koigena ase everlasting joy thakibo duk to kun fear korigena duk khwadam de ishor ke biswas na haregena kun thakibo iduge
joy permanent eternal life eternal joy পাবনা কৈছে তো আমি খান মনটো কৈছে দুখ আছে বলে ফেলোশিপ বিশ্বাসী মানুহখন বিচাৰিব লাগে চাৰ্চতে যাব লাগে পাস্টাৰ লাউছ শুনিব লাগে বিশ্বাস ক্ৰছ মান ফ্ৰেণ্ডছ খান বিচাৰিব লাগে পাৰিছে বলে professional counselors খানলা হেল্প তো সিক কৰিব লাগে মাংনিব লাগে আজিকালি youth খান কইলে unemployment problems আৰু একদম দুনিয়া কম্পিটিটিভ চাই আছে গ্লোবালাইজেশনস লা ইম্প্যাক্ট তো আমি খান লাগা লাইফস্টাইল দে আমি খান লা ইকোনমি দে আমি খান লা সোসাইটি দে আমাৰ পলিটিক্স আমি খান লা moral understanding ethical values সব কে প্রেসার হাই আছে তো বেশি চান্সেস সব ফ্যামিলি দে মুন্ডুক মানু बच्चा भी पापा माँ का नकोई ले भी पापा भाई का नकोई ले भी पापा माँ भी बच्चा हम न जाने ले भी तो सब मनु का तो बस केले मने दुनिया चेंज हुआ बड़ा तो इन्हें का लगा सिचुएशन के आज कल हमें की लगी बोले we need good friends we need comforter we need who can support us emotionally intellectually physically दुख तो सब क्या ऐसे बोले हमें सोसाइटी तो एक का encourage करेंगे ना वो लगे तो Jesus love vulnerable moment son of God Jesus takpe tam munduk distressing time ekta thakise vulnerable time Matthew chapter 26 verses 36 to 56 Jesus is deeply distressed about what lays ahead he says the sorrows in my heart is so great that it almost crushed me he instructed Peter James and John to keep watch get some in the tai Lord Supper pichide ahigena thakamde tai crucifixion te murubole ase tai ko crucify kurubole ase jani ase tai to itu bhabna guna tai she mondo koise ta laga kaw mangso bi manu do na to she time distress thaki adam de tai bi tala companion kan bisarisu do tala disciples kan bisarisu do he reached out to his friends like tala disciples kan na aro sai thaki bi dei koise Christians মানুহ আমি আল্লাহ নেইবাৰ্স তে আমি খান লাগা ফ্যামিলি মাজতে আমি খান লাগা সাথী ভাই কোকা হেন মাজতে কোনবা বন্ধুতে আছে নেকি আপনি একো নহয় কইনা এনেকা ছাড়িল না পিছিতে কিবা একটা উল্টা হৈ যালে আপনি বি রিগ্রেট করুন দুনিয়া দে লাইফ তো পার্মানেন্ট থাকিবল না এক পার থাকে আমদে একটাকে টেক কেয়ার করব লাগে চেঞ্জ বাই চেঞ্জ একটাকে হব লাগে তো itu ase dunia de vulnerable time sob manu ke hai to itu vulnerable time de keep check na mane ekta ka check koi thakbo lage to keep watch ekta ka sabo lage dunia de ami khan sob manu duk din abole ase to ekta ka change by change sabo lage na janai dia ase to ajikali bishi challenging time ekta ase to ami khan ekta ke care love aro morom paji koi kina thakibo dei मदद पाची गुरिन थाकिबो दै खुना जनाइ दियस थैंक यू गॉड ब्लेस यू